नमस्कार ओडिशा प्रत्येक दिन मुख्य खबर गुड़ी 10 धाड़ी मध्य जानिबा पई चैनल को सब्सक्राइब करी वीडियो को गोटे लाइक करी दियंतु एवं आपण केउ स्थान रो वीडियो टी को देखुछंती कमेंट सेक्शन रे जणाइबा को भूलिबे नाही। प्रथम खबरटी रहिछि लिंगराज मंदिर रे नीति विभ्राट। पुणी लिंगराज मंदिर रे नीति विभ्राट पूजा चलीछि किंतु नीति बंद। बाबा लिंगराजंक मंगल आरती पूजा होई नाही। बड़ सेवायतंक पई एभली स्थिति उपजुथिबा पूजा पंडा कहिसंती। अधिवास पूजा नीति न कराई देबा जोगु दिनक पई मंदिर रे नीति बंद रहिछि। मंदिर निर्माण हेबा ठारू अधिवास पूजा चलीछि किंतु बडु सेवायत कहउछंती ए विधि नाही। एपरिकी 2010 रु ऑफिशियल वेबसाइट रे मध्य पूजार नीति बाबद रे लेखा रहिछि किंतु बडु सेवायत अजथा जुक्ति करी नीति बंद करिथिबा पूजा पंडा कहिसंती। पूर्वरु पैता लागि नीति को नै एबे भी थाना रे केस चलिथिबा बेले पुनर्बार आउ एक समस्या देखा देइछि। तबे जगन्नाथ मंदिर परि लिंगराज मंदिर रो एक स्वतंत्र एक्ट हेबा दरकार। नीति कांतिर संपूर्ण लेखा रहिबा दरकार बोली पूजा पंडा कहिसंती। परवर्ती खबर रहिछि तुच्छ हैला रक्त संपर्क। प्रेम पई मां को मारी देले। दीर्घ दिनर प्रेमिका को बाहा हेबाकु चाहुथिले किंतु मां मना करि देले। तेणु मां को मारी देले युवक। पुलिस तांको गिरफ्त करिछि। घटनाटी घटिछि दिल्ली रे। गिरफ्त युवकक ना सावन। तांको 22 वर्ष होईछि। से जने ड्राइवर। छोट चारि चकिया गाड़ी रे से जिनिस पत्र नेबा आनिबा करिथांती। सावनकर जने भाई अछंती तांको ना कपिल। से सावनक ठारू बड़। 27 वर्षीय कपिलंकर बाहाघर ठीक होईछि। से खूब शीघ्र बाहा होई थांते। सेथिपाई घरे प्रस्तुति चलिथिबा बेले सावन मध्य बाहा हेबे बोली कहिथिले। से तांकर दीर्घ दिनर प्रेमिका को बाहा हेबाकु चाहुथिले किंतु तांको मां सुलोचना मना करि दैथिले ओ ता सहित तांको गाली करिथिले। सावन जिद धरिबारु तांको संपत्ति रु वंचित करिदेले बोली सफा सफा सुनाई दैथिले मां सुलोचना। परवर्ती खबर रहिछि पर्सनल लोन उपरे टैक्स छाड़। अधिकांश लोक व्यक्तिगत ऋण विषय रे जानନ୍ତି जे एथिरे कोनोसी टिकस छाड़ नाही किंतु केतेक विशेष घटना रे आपण एहा उपरे टिकस छाड़ मध्य दाबी करि परिबे। आज आमे आपनको व्यक्तिगत ऋण विषय रे एक विशेष कथा कहिबो जे घर ऋण परि एही प्रकार ऋण उपरे आपण किपरि टिकस सुविधा पाई परिबे। आज्ञा हां आपण एहाकु सठिक भाबरे पढंती। ऋण नेबा परे आपण बैंक को किछि सूचना देबाकू पड़िबो। व्यक्तिगत ऋण उपरे टिकस छाड़ पाइबा पई एकमात्र शर्त हेउची आपण एहाकु किपरि व्यवहार करंती। एहा आवश्यक नुहे जे एक व्यक्तिगत ऋण नै आपण एही टंका को केवल आपणकर व्यक्तिगत खर्च पई व्यवहार करि परिबे किंबा बैंक आपणको केवल व्यक्तिगत जिनिस पई एही ऋण देइथाय। परवर्ती खबर रहिछि मुख्यमंत्री गस्त पूर्वरु चाषींक धारणा। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी रविवार बरगड़ गस्तरे आसिबार कार्यक्रम रहिछि। से तांको एही गस्तरे सहेला ब्लॉक इच्छापुर रे आयोजन हेबाकु थिबा कार्यक्रम रे चाषींकु धान क्विंटाल प्रति 800 टंका लेखा इनपुट सब्सिडी प्रदानर शुभारंभ करिवे। तेबे मुख्यमंत्रींक एही गस्त पूर्वरु जिलार चाषी माने चलित धान संग्रह प्रक्रिया रे लागि रहिथिबा अव्यवस्थार प्रतिवाद करिसंती। एही क्रम रे शनिवार पूर्वाह्न 10 टारु चाषी संगठन जय किसान आंदोलन नेतृत्व रे बरगड़ गांधी छक स्थित गांधीजी प्रतिमूर्ति आगरे धारणा दैछंती। छत्तीसगढ़ धान मंडी गुड़िकरे बिना डिजिटल एनाइजर मेसिन व्यवहार रे सुरुखुरु रे धान संग्रह चलिछि किंतु ओडिसार धान मंडी गुड़िकरे एथर काहा स्वार्थ रे प्रथम थर पई डिजिटल एनालाइजर मेसिन बसा जाइछि बोली चाषी माने प्रश्न करिछंती। परवर्ती खबरटी रहिछि प्रथम टीम भाबे टेस्ट क्रिकेट रे 5 लाख रन कला इंग्लैंड। टेस्ट क्रिकेट इतिहास रे इंग्लैंड प्रथम दल भाबे एक बड़ उपलब्धि हासिल करिछि। इंग्लैंड प्रथम टीम भाबे क्रिकेट रो एही फॉर्मेट रे 5 लाख रन पूर्ण करिछि। हैरी ब्रुक्स न्यूजीलैंड रो विलियम ओरोरिंग बॉल रे 2 रन नेबा परे इंग्लैंड एही लैंडमार्क छुइथिला। ओवरऑल 1082 गेम्स 147 वर्ष और 717 क्रिकेटर एही कीर्तिमान स्थापन करिबारे सहायक होइछंती। ऑस्ट्रेलिया 4,28,000 रन सह द्वितीय और भारत 2,78,752 रन सह तृतीय स्थान रे रहिछंती। एही फॉर्मेट रे इंग्लैंड 929 शतक सह आगरे रहिछि। परवर्ती खबर रहिछि 3 रेल प्रकल्पर शिलान्यास कले राष्ट्रपति। निज जन्ममाटी रे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अछंती। मयूरभंजवासी को रेल प्रकल्प भेटी दैछंती द्रौपदी मुर्मू। एहा सह बांगिरी पोसीर मिनी स्टेडियम रे 3टी रेल प्रकल्पर शिलान्यास करिछंती राष्ट्रपति। एही 3टी रेल प्रकल्प हेउछि बुडामरा चाकुलिया, बांगिरी पोसी गोरु महिसाणी और बादाम पहाड़ केन्दुझर को हेब रेल संयोगीकरण। एही रेल संयोगीकरण फल रे व्यवसाय टूरिज्म और आर्थिक क्षेत्र रे विकास हेब बोली आशा रखिछंती जिलावासी। एथिपाई राष्ट्रपति को धन्यवाद दैछंती मयूरभंजवासी। राष्ट्रपति हेबा परे द्रौपदी मुर्मू प्रथम थर पई बांगिरी पोसी आसीथिबारु लोकंक मध्य रे बेस खुशी देखिबाकू मिलुछि। परवर्ती खबर रहिछि भारत आसीबे पुतिन। आसंता वर्ष भारत आसीबे रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री निमंत्रण को रक्षा करी पुतिन भारत आसीबे बोली जणा पड़िछि। रूस यूक्रेन युद्ध आरंभ हेबा परे प्रथम थर पुतिन भारत गस्त करिवे। रूस भारत शिखर
ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ହେବେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଗତଥର ମସ୍କୋରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋଦି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ପୁତିନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖୁଛି। ସବୁବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଭାରତ ଆଲୋଚନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ବେଳେ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନେତାଙ୍କ କିଛି ବଡ଼ ଆଲୋଚନାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏଥିସହିତ ବଡ଼ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିର ବି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ମସ୍କୋ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଗୁଗଲ ମ୍ୟାପକୁ ଭରସା କରି ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିବାର। ବିହାରରୁ ଗୋଆ ଯାଉଥିବା ଏକ ପରିବାର ଗୁଗଲ ମ୍ୟାପରେ ବାଟ ଦେଖି ଏକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଗୁଗଲ ମ୍ୟାପକୁ ଭରସା କରି ଅନେକ ଜୀବନ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଆଉ ଏକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବିହାରର ଏକ ପରିବାର ଗୁଗଲ ମ୍ୟାପ ଉପରେ ଭରସା କରିବା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି। ଏମାନେ ବିହାରରୁ ଗୋଆ ଯାଉଥିଲେ, ହେଲେ ସଠିକ ବାଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଗୁଗଲ ମ୍ୟାପର ସାହାରା ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ଗୁଗଲ ମ୍ୟାପର ଭୁଲ ନେଭିଗେସନ ହେତୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବେଲାଗାଭି ଜିଲ୍ଲାର ଖାନପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଜଙ୍ଗଲରେ ଏମାନଙ୍କୁ ରାତି କଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥିତି ଠିକ ଅଛି କହିଛନ୍ତି ଏଏସଆଇ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥିତି ଠିକ ଅଛି କହିଲେ ଏଏସଆଇ ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜାନବା ଶର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଗର୍ଭଗୃହରୁ ବାଲି ବାହାର କରାଯିବା ନେଇ 6 ଘଣ୍ଟା ଆଲୋଚନା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରୁ ବାଲି ବାହାର କରିବା ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ନିଆଯିବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଏଏସଆଇଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରୁ ବାଲି କଢା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ ହୋଇଥିଲା। ଗର୍ଭଗୃହରୁ ବାଲି କାଢିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଏଏସଆଇ ଏଡିଜିଙ୍କ ସମେତ 15 ଜଣିଆ କୋର କମିଟି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରୁ ବାଲି କାଢିବା, ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ଏଏସଆଇର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ହେବ। ଏଏସଆଇର ଅତିରିକ୍ତ ଡିଜି ଜାନବୀ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକରେ ଏଏସଆଇ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଜିବି ଗଡନାୟକ ଓ ଅନେକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ପୁଣି ବାଂଲାଦେଶ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକଙ୍କ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଢାକାରେ ଥିବା ଏକ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ପୁଣି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ମୌଳିକବାଦୀମାନେ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ମନ୍ଦିର ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଦେବତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଇସ୍କନ ବାଂଲାଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ ପୁଣି ଥରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଲଗାତାର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି ମଦ ବିକ୍ରି, ବଢୁଛି ଅବକାରୀ ରାଜସ୍ୱ। ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାଳରେ ଏନେଇ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଆଇନ ଓ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଗତ ବର୍ଷ 2022-23ରେ 5,83,44,000 ବିଦେଶୀ ମଦ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2023-24ରେ 5,88,85,000 ବିଦେଶୀ ମଦ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଦେଶୀ ମଦର ମଧ୍ୟ ଚାହିଦା ବଢିଛି। 2022-23ରେ 84,37,000 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2023-24ରେ 98,43,000 ଲିଟର ମଦ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଅବକାରୀ ରାଜସ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବଢିଛି। 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହା 7,21,699 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇ 20 ଅସୁସ୍ଥ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ମୁରିବାହାଲ ବ୍ଲକ ଡେଙ୍ଗପଦର ୟୁପି ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଅସୁସ୍ଥ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟିଟଲାଗଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇବା ପରେ ବାନ୍ତି କରିଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସେହିପରି ବାଲିଗୁଡାରେ ଦାରିଙ୍ଗିବାଡି ବ୍ଲକ ସିମନବାଡି ୟୁପି ସ୍କୁଲର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇ 20ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥ। ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସିମନବାଡି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇବା ପରେ ବାନ୍ତି ସହ ପେଟ କାଟୁଥିବାରୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଡିସେମ୍ବରରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ। ଡିସେମ୍ବର 14 ତାରିଖରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଏନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। 14ରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଏହା ଲଘୁଚାପ ରୂପ ନେବ। 48 ଘଣ୍ଟାରେ ଏହା ଅବପାତ ରୂପ ନେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ତାମିଲନାଡୁ ମୁହାଁ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବରେ ଡିସେମ୍ବର 11 ଏବଂ 12ରେ ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଡିସେମ୍ବର 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ସ୍ଥାନ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଖାତାକୁ ଆସିବ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, କାରଣ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ଆସୁଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶି। ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ଥିବା ଚାଷୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 19ତମ କିସ୍ତି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 2025 ଫେବୃଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିପାରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 19ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ମିଳୁଥିବା 2,000 ଟଙ୍କା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ
एने सरकारी स्तर में कौन घोषणा करा जाई नाही। परवर्ती खबर रही जंगल में ठाब है बंधुक तैयारी कारखाना जवानों को मिला बड़ सफलता। सर्च ऑपरेशन बेले घंच जंगल में ठाब है बंधुक कारखाना। नक्सल माने दीर्घ दिन धरी सेठारे बंधुक तैयारी करुथिबा अभियोग हेउछि। छत्तीसगढ़ नारायणपुर जिले में थिबा जंगलरू एही बंधुक तैयारी कारखाना ठाब होइछि। एहा परे बीएसएफ और डीआरजी जवान माने सर्च ऑपरेशन जाइथिले। सर्च ऑपरेशन संपर्क में जानिपारि नक्सल माने छत्र भंग देई घंच जंगल को पलाई जाइथिले। हेले बंधुक तैयारी सरंजाम नहीं पारि नथिले। जवान माने बंधुक तैयारी लेद मेसिन और वेल्डिंग पई रखा जाइथिबा गैस सोलार पैनल भली अनेक सामग्री जबत करथिले। एथिसह बहु विस्फोरक सामग्री जबत करथिले सुरक्षा कर्मी। परवर्ती खबर रही 2025 कैलेंडर वर्ष पई स्कूल छुट्टी घोषणा। 2025 कैलेंडर वर्ष पई माध्यमिक स्कूल छुट्टी तालिका घोषणा करिसेंती राज्य सरकार। 2025 रे मोट 82 दिन स्कूल छुट्टी रहिबो। सेथि मध्यरु 9 दिन स्कूल उत्सव पालन कराजिबो। नेताजी जयंती, साधारणतंत्र दिवस, शिशु दिवस, गांधी जयंती, स्वाधीनता दिवस और गणेश पूजा आदि समस्त दिवस स्कूल मानकरे पालन कराजिबो। एही दिन मानकरे स्कूल खोला रहुतिबारु शिक्षक शिक्षयित्री और छात्र छात्री स्कूल को जिबे बोली गणशिक्षा विभाग तरफरु कुहा जाइछि। स्कूल छुट्टी तालिका नै ओडिशा माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय तरफरु एक विज्ञप्ति जारी करा जाइछि। 2025 रे 39 दिन खरा छुट्टी रहिबो, जहाकि मे 6 रु आरंभ होई जून 9 रे समाप्त हेबो। आसंता वर्ष 8 दिन पूजा छुट्टी मध्य रहिबो। एथि सहित चैनल रे नथिले आपनक भल पाइबा सदृश वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी दियंतु। जय जगन्नाथ।